हेलो भाई मु विश्वनाथ समस्त को विश्वनाथ मैथ्स को स्वागत करुछि। आमे पूर्वरु दुईटी क्लास रे परसेंटेज रो कंप्लीट कांसेप्ट एवं टाइप वाइज कांसेप्ट मु पूरा कंप्लीट भाव में पढ़ाई देछि। जो पिला माने सही दुईटी क्लास को देखि ना हो से माने प्रथमे सही दुईटी क्लास को देख तापर आसी ए क्लास देख, कारण मु तुमको कहिथिली जे प्रथमे टाइप वाइज कांसेप्ट पढ़ाइबी एवं तापर टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस कराइबी चैप्टर वाइज। एवं मन रख ये जो बैचटा कौन पेड बैच ठारू कम नुहे, यहाँ मुझे पेड बैच करथांती किंतु बर्तमान से बैच को पूरा फ्री रे पढ़ाऊँ मन है। ओके, तुमर काम है आपको पढ़ी सारा पर यार पीडीएफ गोटे मिनट यार पीडीएफ मु टेलीग्राम चैनल रे प्रोवाइड करदेवी सीट रो आउ क्लास नोट रो तुमने जाइकी सेठारु डाउनलोड करके आपको प्रैक्टिस कर परिबो बा रिवाइज कर परिबो मन है ना कार किसी असुविधा। देख समस्ते जो माने सीरियस अच्छ से माने निश्चित भाव में मोर रिक्वेस्ट को रखिबो, कारण देख प्रथम क्लास रे भल रेस्पॉन्स देल किंतु सेकेंड क्लास रे सेते रेस्पॉन्स देलेनी। मु जेतेबे इंट्रोडक्शन क्लास करथिली सेतेबेले कहिथिली जे प्रथम क्लास को बहुत पिला देखिबे किंतु तापरे पिला कमी कमी जिवे काहेकि, कारण सब पिला कंसिस्टेंसी सहित पढ़ी पारिबे नाही एवं एटा होची सही कारण जो सिलेक्शन हो। मत गोटे जिनस कह धर जाऊ मुझे एनुका 2 मास जाके पढ़ेली ताहले प्रथम दिन रु 60 दिन पर्यंत जो पिला रेगुलर क्लास देखिला केवल से क्लास देखिलानी से रिवाइज मध्य कला क्वेश्चन प्रैक्टिस मध्य कला बारंबार बारंबार। ओके, तेणु तार सिलेक्शन हम ना जे प्रथम क्लास छाड़ी पढ़ेला तार सिलेक्शन हम कि 2टा कि 3टा क्लास देखिला तापर पढ़ेला तार सिलेक्शन हम सेमती सिलेक्शन हेनी तुम भूली जाओ। ओके, तेणु जो पिला माने रेगुलर क्लास देखुच से कंग्राचुलेसन आगुआ जे से 100% चाकरी हेबो एति भरोसा रे पढ़। केवल मैथमेटिक्स नुहे तुम्हें सबू सब्जेक्ट को इक्विवेलेंट इंपोर्टेंस देवा पड़ो। तेणु जेहेतु मुझे तुम रिक्वेस्ट रखिकी क्लास करुँची गत काली गोटे क्लास करें ना से दुखित। तेणु देख जदि जो माने मु कौन कही डेली मु क्लास करने चेष्टा करी जदि कौन माने को दिन मु क्लास करें ना कौन काम बसतः जेहेतु आम मनीष आमर विभिन्न प्रकार कम रोचे जदि मु क्लास करें ना चिंता कर किसी आवश्यकता ना से क्लास मु आउ को दिन रेकर्ड कर पकईदेवी धर जो मानकर जून 1 स्टार्ट करी आज हूँ जून 4। ओके, प्रथम दिन द्वितीय दिन मु क्लास कली कि तृतीय दिन मु क्लास करी 4 तारीख आज आज मुझे क्लास पकईली गोटे तो ये जो 3 तारीख जो क्लासटा रहीगला से आउ कौ दिन गोटे मुझे डबल क्लास कर पकईदेवी 2टा क्लास देदेवी तो मुझे 2 दिन जाके कड़े गायब हो गली कहीं आम मनीष आमको ज्वर हो पारे रोग हो पारे कौन असुविधा हो पारे तेणु मुझे मेंटेन करके रखा चेष्टा करी एवं एति कथा दूसरी तुम मो सिलेबसटा शेष करदेवी मन है एग्जाम पूर्व। तापर ये जो वीडियो को तुम्हें समस्ते मोर एति रिक्वेस्ट आउ किसी कहबिनी लाइक कर वीडियो को समस्ते जो मैंने सीरियस एवं सीरियसली क्लास जब पसंद आसूची 2 नंबर ये वीडियो को तुम सांग मान सेयार कर आउ जो पीडीएफ प्रोवाइड करी ताकू भी सेयार कर पीडीएफ प्लस वीडियो एवं थर्ड जिनस कमेंट कर कौन टॉपिक ऊपर जब डाउट रहा कि क्वेश्चन बुझे पाइल ना जहाँ भी अच्छी प्रॉब्लम तुम्हें कमेंट रे मते पचार आ तुम्हें भावनी जे तुम कमेंट रिप्लाई दौनी बोली मुझे पढ़ुनी समस्त कमेंट मुझे पढ़ुची एवं ताकू मु वीडियो माध्यम ही रिप्लाई दूसरी ना मुझे गोटे मनीष 100 कमेंट आसो मुझे टाइप करी निजे जब मुझे टाइप करी कमेंट टाइप करी कंटेंट तुम किए बन बुझा ना। तेणु चलो डेरी करवानी आज आरंभ करवा मन रख ओएसएपी आईआरबी रो क्वेश्चन नहीं तुम जेल वार्डर रो क्वेश्चन अच्छी ओडिशा पुलिस रो क्वेश्चन अच्छी ओडिशा पुलिस रो माने कांस्टेबल रो क्वेश्चन अच्छी एसआई रो अच्छी आउ एएसआई रो मध्ये क्वेश्चन अच्छी आउ डीपीओ रो क्वेश्चन मध्ये अच्छी एवं फॉरेस्टर आउ फॉरेस्ट गार्ड रो
क्वेश्चन जब सल्व करा चाहूँ मुझे अलरेडी पढ़ाई तो प्ले लिस्ट जाकि पढ़ी पार ता सहित ये वर्ष जो क्वेश्चन आसाला 26 रे 2000 जो रिसेंट एग्जाम है तार क्वेश्चन मुझे कंपाइलेसन करी कहली ना आपको दबानी कारण এই क्वेश्चन गुड़ा केवल एतिकर ये 100 प्लस हो बुझाने से मु देनी ना कि देते भल होता कारण कौन कौन पैटर्न क्वेश्चन आसूसी जाना पाता किसी कथा ना तो सब जगह टाइप कवर कर देना तुम आराम से तुमको से आसो किसी कथा बुझेगा ओके देख फास्ट क्वेश्चन देखा आज प्रबल गरम काली प्रबल गरम होता कि गरम खाली कौन हम मोबाइलटा ताती जाऊँगी भल लगुनि चार्ज जल्दी सर घड़घड़ी मारुची वर्षा ना देख द डिफरेंस बिटवीन 63% आउ 45% of the same number हला 342 व्हाट इज 78% of that number डिफरेंस 63 आउ 45 मध्य डिफरेंस केते सारे 18 63 रु 45 गले केते ना सर 18 तेणु ये जो 342 एटा होची 18% रो वैल्यू आउ पचाला 78% रो वैल्यू केते केंदु बाहर करिया देखो मनक 2 रे काटिबा ये हबो 9 ये हबो केते 3 2 3 6 2 9 18 तापर आकु जदि 9 रे काटिया 4 3 7 9 कटि जीवो 9 3 की 27 हेले 3 4 3 7 72 9 टा 72 तापर 38 को 39 आ गुणिबन ए 8 को 9 रे गुण 9 टा केते 72 यूनिट डिजिट 2 आसिला जदि यूनिट डिजिट 2 कोथर अछि एथर अछि एथर अछि एथर अछि कि नाही एतिक हबनी गोटी का ऑप्शन अछि ठीक हो बुझियलो केमति कले सॉल्यूशन यूनिट डिजिट 2 अछि तेनो 2 मारी आंसर आउ टोटल एमिति सॉल्व करियो चेष्टा करिवो ना मन होला बस तापर नेक्स्ट देखो एटा टिके ना भलो क्वेश्चन ता when 96 is added to 75% of a number ताले नंबर था 321 देखो ता माने 96 को हेगला गोटे थाटे देखो करिया देखो मनक नंबरटा केते मनक नंबरटा x x ର 75% केते होना सारे 75 बाई 100 ସେଇଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖ डायरेक्ट भी आमे ମୁଁ ତାକୁ ଦି ପ୍ରକାର କରି କରୁଛି ଦେଖ ଏଟା ଆଗ ନର୍ମାଲି ଏମିତି କରୁଛି ବେସିକ ହେଲା ବେସିକ ସେଇଥିରେ ଯଦି ଆମେ 96 ଆଡ୍ କରିବା ତାହେଲେ ନମ୍ବରଟା 381 ଯୋଉ 21 ହଉଛି 321 ହେଲା ତାହେଲେ आर केते परसेंट ना आर 30% आउ केते पचास आउ कैलकुलेशन करो कैलकुलेशन कले तुमरो आंसर बाहर पड़ बुझिला ना कार डाउट ना कार डाउट मत ଯଦି ଏମିତି ନ କରୁଛ ଆକୁ କରିବାର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଉପାୟ ହେଲା ଏମିତି କରିବ ଯୋଉ ମେଥଡଟା ପ୍ରଥମେ କହିଥାନ୍ତି ସେଇଟା ବି କହିଦେବି ଦେଖ 75% ଦେଇଛି 75% ଲେଖିଦେ ସେଇଥିରେ ଯଦି ଆମେ 96 ଆଡ୍ କରିବା କେତେ ହବ 321 ହବ ତାମାନେ x ର 70% x into 75% କେତେ ହେଇଯିବ 96 ରୁ 321 ପଳେଇବା ଯୋଉ 321 ରୁ 96 ପଳେଇବ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 11 ରୁ 6 ଗଲେ 5 11 ରୁ 9 ଗଲେ 2 और रहा 225 225 जदि है ताहले आर 30% बाहर करवा देख गोटे धाड़ी हो पार मुझे नॉर्मल कौची एक्स के एक्स के एक्स इक्वल टू 225 बाई 75 एक्स परसेंट हम बुझेगा ना बुझे तेणु ये के माने 1% भैल्यू आम बाहर कर बुझेगा ये 1% एक्स परसेंट माने देख बुझ चेष्टा कर गोटे धाड़ी तो कहूँ तुम 1% अफ एक्स के 225 बै 75 तमें काटिला 75 3 तमें आमको 30% पचार तेणु ये 3 30% बाहर कर देख मैं 2-3 प्रकार बुझे किसी कथा नहीं रुह कहीं बोल तेणु बर्तमान ये 3 जी बाहर आर 30% बाहर करवा 3 30% के 3 गुण 30 30 की 90 हम 90 हम आंसर ये गोटे मेथड कि एमती डायरेक्ट कर एक्स इंटू 75% इक्वाल जो प्लस 96 इक्वाल टू 321
बुझल जी हम आर 30% बाहर कर तेणु देख सिंपल कथा जदि आम काटा देखा देखा हो देखा 15 दुगुणे 30 परसेंट कैनसल हो 15 दुगुणे 30 15 दुगुणी 75 15 पंचा 75 321 ରୁ 96 ଗଲେ କେତେ 225 ହେଲେ 5 କାଟି ଲାଇନ୍ ହବନି ପ୍ରଥମେ ନର୍ମାଲି ଆକୁ ହିଁ ବାହାର କରିବ ବେସିକ୍ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏମିତି ହବନି ହେଲା ଏଇ ମେଥଡ଼ ଥିଲା ଭଲ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ମେଥଡ଼ ବୁଝିପାରୁନ ସେମାନେ ଏମିତି ବେସିକ୍ରେ କରିବ x ଇଣ୍ଟୁ 75/100 75/100 ମାନେ କେତେ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି 75% ମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ 25 3 75 25 ସବୁ 100 3/4 ପ୍ଲସ୍ 96 ହେଉଛି 321 ତାମାନେ x ଗୁଣ 3/4 ଇକ୍ୱାଲ୍ 321 ରୁ ଆମେ 96 ଫେଡ଼ିବା ତାମାନେ କେତେ ହେଇଗଲା सर 100 गुणन 3/4 इक्वल टू होते 225 ताहले x इक्वल टू केते हो ना सर 225 गुण 4/3 3 काटले केते हो 75 हो 75 हबटी 3 7 21 हेले 1 15 3 5 15 ठीक अछि 75 चौक केते ना सर 300 यदि 300 हो गला बर्तमान ये जो 300 बाहरला ये 300 रो आमे 30% बाहर करबा 30% माने 30/100 कैंसल 90 हला एटा थिला बेसिक अप्रोच बुझिला एटा टिके स्मार्ट भाव करि परिबो किबा डायरेक्ट 30% भी बाहर करि हो किछि बड़ कथा नाही किंतु काहे तुमर भूल हे जिवो तेनो ए बेसिक अप्रोच यूज करियो बुझियलो ना कार छि डाउट देखो द कॉस्ट ऑफ ए बाइक वाज 19,000 टंका लास्ट ईयर दिस ईयर इट्स कॉस्ट हैज रिड्यूस टू 1672 जो 16,720 केते परसेंट कमिछि देखो पूर्व वर्ष बाइक रो दाम थिला 19,000 आउ ए वर्ष कमिकी 16,720 जाइछि त निश्चित भाबे सेकंड हैंड बाइक हेतिबो आ फर्स्ट हैंड तो मिलियो ना कोन 19,000 तेणु 19,000 थिला कमी जाइछि 16,720 जाइछि त माने केते कमिछि केते 19,720 फेडी दियो 720 रे केते मिसेबा 380 मिसेबा ना केते ना 280 ना 280 ये हला 18 19 2280 हेगला ना बुझलन बेसी रे कहिबा तमे 19,000 रु 16,720 फेडिबो केते हेजिबो 2280 हेजिबो केते परसेंट कमिला ना सर 2280 कमिछि केते रु ना सर 19,000 रु इंटू 100 करबा ऊपर 3टा शून्य को तळे 3टा शून्य कटि गला 19 के 19 तापरे 3 38 19 दुने 38 12% आसला ना नाही मजा ओके एमितिया क्वेश्चन आसीथिला देखो आ तुम भाव सारे एमितिया क्वेश्चन आसियो कि बहुत पिला मते ऑप्शन दिला एमितिया ही क्वेश्चन आसियो जदि आसो टिके ना को कैलकुलेटिव आसियो किंतु मु जहा पढै छी सेही भितरु क्वेश्चन आसियो जदि बाहर आसिला हारी क्वेश्चन ए कमेंट बॉक्स रे आसी तुम जहा कहि पारि बुझिला देखो ताऊ 4 नंबर देखियो केस सैलरी हैला 25% हायर देन बीसी सैलरी ओके बीसी एनुअल सैलरी हैला एति टंका एरा मंथली सैलरी ताले ए लिखिली बी लिखि आकु दी प्रकार करि परिया मु कहि देली बुझे देबा दी प्रकार ए आउ बी ए रो सैलरी हैला 25% हायर देन बी रो सैलरी ताने बी रो सैलरी जति 100 ए रो सैलरी केते 125 ओके ताले बी रो सैलरी होची एति तामाने ए जो 2000 जो 2,40,000 टा होची 100 यूनिट रे वैल्यू हम बाजी ए रो मंथली सैलरी माने 125 यूनिट रे वैल्यू केते सिंपल कथा दुईटा शून्य को दुईटा शून्य कटि गला तापरे 240 को 125 तापरे गुणिबो गुणिले जति के आंसर बाहरी ना को आउट पर कर दबा आउट पर काटिया 25 50 125 25 24 बुझिला 4 16 को 24 हबो हो ओ सॉरी सॉरी ठीक अछि ता माने टोटल सैलरी केते हला ना सर 60,000 को आमे गुणा 5 530 माने सर 3 लाख 3 लाख हो गला से पचारची मंथली सैलरी केते तने एटा कोन एटा इयरली टा इयरली सैलरी टा जदि आमे मंथली सैलरी बाहर करिवा ए 3 लाख को पुणी केते हरिया ना सर 12 हरिबा 12 हले केते हो
12 × 24 ଦେଖ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରୁଛି 12 × 24 ହେଲେ 6 60 12 × 60 ବାସନ ଶୂନ ବାସନ ଶୂନ ବାସନ ଶୂନ 25,000 ସଇଲା କାମ ଶେଷ ଖେଳ ଖତମ। ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆକୁ କହନ୍ତି ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍। ବାକି ରହିଲା ବ୍ୟାଚ୍ କଥା ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ନେଇକି ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେମାନେ ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇକି ପଢିପାରିବ ଏବଂ ଏଇଟା ମୁଁ ସ୍ପେସିଆଲି 2027 ପାଇଁ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି। ଆଉ 50% ସିଲାବସ୍ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯାହା 50% ମାନେ ଆରିଥମେଟିକ୍ କଥା କହୁଛି ଆଉ 50% ଆରିଥମେଟିକ୍ର ଏଇ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ନାହିଁ ମାସେ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଓକେ ନଟ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କୋଉଠି ମିଳିବ ବିଶ୍ୱନାଥ ମ୍ୟାଥ୍ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ମିଳିଯିବ ହେଲା। ଦେଖ ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖ The population of a town was initially 80,000. If the population has now increased to 90,000, what is the percentage increase in population? ताले population थिला starting जो केते ना 80,000 सेटा बढ़ी कि 90,000 ହେଇଛି ତାले बढ़ी जी केते ना सर 10,000 केता कहा केते रु ना सर 80,000 रु बढ़ी इनटू 100 सर सर चारटा शून्य को ऊपर सम्मानित दक्षिण चारटा शून्य कटिगला सर 1.80 माने 12.5% हम 1.8 जो 1.8 1/80 1/80 माने 1/80 माने आमे कोन रखछि 12.1/2% बा 12.5% ना मु तुमको कहिछि कांसेप्ट रे कहिछि ना कि रे हां मन पडुनी मन पकेबो ना आ मन न पकेले मु करी ओके हो मन रखिबो बस तापर देखिए आमे 6 नंबर 6 नंबर देछि कोन देखो रिमेनिंग क्वेश्चन गोटे देछि एटा रोहिणी स्पेंड कला 20% ता इनकम रो फूड रे देखो जहाँ भी क्वेश्चन एटा द नै माने पढी एग्जाम रे सब जगह कांसेप्ट ऑलरेडी से दुईटा क्लास में पढ़े दी तुमर काम हला 2x स्पीड रिवाइज कर गते गते करी रिवाइज कर पढ़ यदि गणित रे तुम जदि फुल मार्क न रखि परिबो मते कहू रोहिणी 20% ता इनकम रो स्पेंड कला खाद्य रे 30% हाउस रेंट रे 25% क्लॉथिस रे एवं ता पाखरे लास्ट को केते रहले 750 टका रहले तार टोटल इनकम केते ताले देखो 20 30 केते 50 25 75% कम करिसी ऑलरेडी खर्च करि देछि तार रिमेनिंग केते रहला ना सर 25% ताले ए जो 750 टा होची ए 25% रा वैल्यू पचला हमको टोटल इनकम केते इनकम हला 100% 100% रा वैल्यू केते सर 25 30 की 75 30 रे सर दुईटा सो एटा कोन एटा स्पेंड करिछि एतिकी रिमेनिंग अछि माने सेविंग अछि बा रिमेनिंग अछि हला ताले इनकम टा केते परसेंट हो निश्चित 100% हो हमको 100% रा वैल्यू पचारछि बुझलो 25% वैल्यू देथिला हमको 100% वैल्यू पचारला आंसर बाहर कर देले ओके आकु भी आउरी स्टाइल लिखि पादे किछ कथा देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 80% ऑफ 310 310 रो 80% केते सिंपल कथा मु आको खाता कलम यूज करिवि मु डायरेक्ट कहि 8 रे गुण 8 के 8 कोठे अछि 8 इठ अछि होला आ मु बेसिक रे कहिबिनी यदि बेसिक रे करे चाहू 310 इंटू 80/100 डिरेक्शन को डिरेक्शन कटिगला 8 के 8 8 3 की 24 करि परिबो किछि कथा नै किंतु स्मार्ट मेथड 8 के 8 8 3 24 सइला एला सेंती 3 के 3 3 मानस 30% ऑफ 10 10 30% 30/100 डिरेक्शन कैंसल 3 जो एमिति करबा 3/10 कारण 30% माने केते हमर 3/10 ताकू एमिति कले भी 3 हबो मेथड अनेक जेमिति करूछ कर तार तो बुझेछंती आ ना कोन ओके द सैलरी ऑफ ए पर्सन इज 16,000 जनकर सैलरी हिला 16,000 if the salary is increased by 15% what is the change in his salary okay जनकर सैलरी हिला 16,000 टका कथा 15% बढ़िला तमरा 115 होई 115/100
କେତିକି ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ପଚାରୁଛି ନାଇଁ, ତାହେଲେ 50% 15% ବାହାର ଡାଟ ଦୁଇଟା ଶୂନକୁ ଦୁଇଟା ଶୂନ ସମାନ ହିଁ କଟିଯିବେ ଆମର 160 ହେଲେ 16×5 ବା 1590 ଶୂନ ଶୂନ 9 15 9 5 14 24 ଠିକ ହବ, ବୁଝିପାରିଲ? କେତିକି ଚେଞ୍ଜ ହବ? 24 ଚେଞ୍ଜ ହବ। 16,000 15% ବାହାର କରିବୁ, 160 ଡାଇରେକ୍ଟ 15 ଗୁଣିଦେବ ହେଲା। ଦେଖ ମନେକର 16,000 ଦେଇଛି, 10% ମାନେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିକି, 100% ମାନେ ଛାଡ଼ିକି, ମାନେ 100% ବୁଝିବା, 1% ମାନେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିକି ହେଲା, ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିକି ବୁଝ, 100% ମାନେ ଟୋଟାଲ ଏତିକ 100%, 1% ମାନେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ି, ଯୋଉ 10% ମାନେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ିକି, 1% ମାନେ ଦିଟା ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ିକି, ବୁଝିଗଲ? 160 ହବ 1%, 1% ଯଦି ଏତିକି ଆମେ 15 ଗୁଣିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ହେଲା, 15 ଶୂନ ଶୂନ 15 କେତେ 90 ଶୂନ 15 15 9 24 ସରିଲା। ଆରେ ବୁଝି ହଉଛି ନା ବୁଝି ହଉନି? ଯଦି ବୁଝୁନ କୁହ, କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ବୁଝୁନ, କାହିଁକି ବୁଝୁନ, ପାଠ ପଢା ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ହେଇଯାଉଛି କି ନା ମୋ କଥାଟା ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନ, ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପଚାର। ତାପରେ ଆମ 10 ନମ୍ବର ଦେଖ, 70 ମାର୍କସ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 85, ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ 17 ମାର୍କ ରଖିଲା ଆଉ 85, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଲା? 17 ବାଇ 85 ଇଣ୍ଟୁ 100, 17 କେ 17, 17 ପଞ୍ଚା 85, 5ରେ କାଟିଲେ 20 ପଞ୍ଚା 100 ସା, ତେଣୁ ଆମର 20% ହବ ସା, ହେଇଗଲା 20%। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ କେନ୍ଦିଆ ଲେବୁଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ପଢେଇଥିଲି, କେନ୍ଦିଆ କେନ୍ଦିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଇଛି ଦେଖ ହେଲା। ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି, ଜିରୋରୁ ହିରୋ, ହିରୋ ମାନେ ପୁରା ଏମିତିଆ ଫିଲ୍ମ ହିରୋ ନାହିଁ, ଅରିଜିନାଲ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ ହିରୋ ତୁମକୁ ବନେଇବି ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି। ଦେଖୁଛ ନା କେନ୍ଦିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ରିୟା ରିସିଭ୍ କଲା ତାର ସାଲାରୀ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ 20%, ତାର ଯଦି ନୂଆ ସାଲାରୀ ହେଲା 5 ଯୋଉ କେତେ 57,600, ଓଲ୍ଡ ସାଲାରୀ କେତେ 20% ବଢିଛି ମାନେ ଆକୁ ଦି ପ୍ରକାର କରିପାରିବ, ବେସିକରେ କରିପାରିବ, ସ୍ମାର୍ଟ ମେଥଡ କରିପାରିବ। ବେସିକରେ କେମିତି କରିବ? 20% ବଢିଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ 57,600ଟା 20% ବଢିବ ନା, 120% ହେଲାଣି, ଆମକୁ 100% ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରିଛି। ଘଡଘଡି ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହବ। ଘଡଘଡି ଘଡଘଡି ହଉଛି ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଶୂନକୁ ଶୂନ କ୍ୟାନସଲ, 12 ପଞ୍ଚା 60, ତେଣୁ 12 ଚଉକୁ 48, 480, 12 ପଞ୍ଚା 60, 5 48, 8 ହେଲେ 2 7 9 96, 12 ଅଷ୍ଟା 96, ଶୂନ ଶୂନ, ବୁଝିଲି 480, ଚାର୍ଜରଟା ଟିକେ ନା ଘଡି ମାରୁଛି ନା, ଦେଖିବା କଣ ଅଛି, କାହିଁକିନା ସେମିତି କହିଲ ଚାର୍ଜ ଅଛି ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଚାର୍ଜର ଲଗେଇବି ଘଡି ମାରିଲେ ସବୁ ସରିଯିବ। କେତେ 48,000 ହେଇଗଲା। ଆଉ ଟା ଏମିତି କରିପାରିବା, 20% ମାନେ 1/5 ବଢିଛି ମାନେ ପ୍ଲସ୍, ତାମାନେ ଯୋଉ 576000 ହଉଛି 5 ଏକ 6 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ, ଆଉ 5 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରିଛି, କାଲକୁଲେସନ କରିବ ସେହି 48,000 ବାହାରିବ। ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ମେଥଡ। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ମାରୁଛି ଆପଣ। ଦେଖ 30% ଅଫ୍ ଏ ନମ୍ବର ଇଜ 267, what is the value of 20% of that number? ଓକେ, ତାହେଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ ନମ୍ବରର 30% ହଉଛି ଏତିକି, ଓକେ, ତାହେଲେ 100% କେତେ ହବ? 100 ଗୁଣିଲେ ହବ, ତାର 20% 20/100, ଶୂନ ଶୂନ ଦୁଇରେ ଶୂନ ଦୁଇରେ ଶୂନ, ଦେଖ କଟିବ 6 2 8 7 15 କଟିଯିବ, 3 8 24 27 3 27, 99 ଦୁଗୁଣେ କେତେ 8 9 18 178 ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ତାପରେ କହିବ। 2245 ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଥିଲା, 60% ଯଦି ଭଲ ଅଛି କେତେ ରଟନ ପଚି ଯାଇଛି, କେତେ 40% ପଚି ଯାଇଥିବ, 2245 ଆମେ ବାହାର କରିବା 40%, କିମ୍ବା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏତେ ଯାତ୍ରା ନ କରିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ସାର୍ 40% ମାନେ କଣ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଏତିକି ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତ 40% ମାନେ 2/5, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ଏଟା କାଟିଲେ ବି ସେ 2/5 ବାହାରିବ, ତାର ଗୁଣ 5କୁ 20, 5କୁ 20, 5 × 45, 4 7 800, 5 2 100,
898 ହବ କେତେ? ହଁ 898। କାଲକୁଲେସନ ଯଦି ତୁମକୁ ଆସୁଛି ତେମେ ହିରୋ, ତୁମର ଟପର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। କାଲକୁଲେସନ ଯଦି ନ ଆସୁଛି କଣ କରିବ? এই ପର୍ସନର ସାଲାରୀ ହେଲା 17,750। ଯଦି ତାର ସାଲାରୀ ବଢିଲା 18%, ତାହେଲେ ତାର ନୂଆ ସାଲାରୀ କେତେ ହବ ବଢିଲା ପରେ? ତାମାନେ 17,750 ହଉଛି 100% ର ଭ୍ୟାଲୁ, 18% ବଢିଯାଇଛି, ତାମାନେ 118% ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବା। ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ, 118 କାହା ଦ୍ୱାରା କଟିବ? ହୁଁ? କୁହ, 2 ଦ୍ୱାରା କଟିବ, ଆଗ ଦ୍ୱାରା କଟିବ। ଦେଖ, ତେଣୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା, ଏଟା କାଲକୁଲେସନ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନୂଆ ସାଲାରୀଟା କେତେ ହବ ଦେଇଛି, ଯଦି ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନଟେ କାଟିଦବା, ଉପରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ହେଇଯିବ, ତା ମାନେ ତମେ ଗୁଣିବ କେତେରେ? 177.5 କୁ 118 ଗୁଣ, ଯେତିକି ହବ, କେତିକି ହବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? 17 ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯଦି 18 ହେଲା ମାନେ 20% ଧର, 20% ହେଲେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ ମୁଁ କହୁଛି 20% ମାନ, ମୁଁ କାଲକୁଲେସନ କରିବିନି, ମୁଁ 20% କରୁଛି। ଏଠି କାଲକୁଲେସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ବୁଝିଲି। ଦେଖ ଥରେ କଣ କହିଲି, ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟିଦେବି, ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ଶୂନଟାକୁ କାଟିଦେବି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲାଗିଯିବ, ତାମାନେ 177.5 ଇଣ୍ଟୁ 118। ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯଦି ମୁଁ ଆକୁ 118 ଭାବି 120 ଭାବି, ମାନେ 100% ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି 775, ମାନେ 177, 20% ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ? ଆଚ୍ଛା 340 ମାନେ 3000 ସମଥିଙ୍ଗ ହବ। 3000 ମାନେ 17 3 ମିଶିଲେ କେତେ? 20,000 ସମଥିଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ବାହାରିବ। 20,945। ମୁଁ କିଛି କାଲକୁଲେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି, ମୋ ଦିମାଗ ଖଟେଇଲି, ଆନ୍ସର ବାହାର କଲି 20,945। ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ୟୁଜ୍ କରିକି ଆନ୍ସର ବାହାର କଲି। ମତେ କାଲକୁଲେସନ ଝାମେଲାରେ ଯୋଉ ପଡ଼ିବାକୁ ପଇଲା ନାହିଁ। ତୁମେ ବି ଏମିତି ବାହାର କରିପାରିବ, ପ୍ରଥମେ 18% ବାହାର କରିପାରିବ, ଆଉ ଯେତିକି ବାହାରିବ ଏଇ 17,750ରେ ସେଇ 18% ଯେତିକି ବାହାରିଥିଲା ସେଇଟା ମିଶେଇ ଦେଲେ ତୁମର ଏଇ ଆନ୍ସରଟା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ବି କରିପାରିବ। କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପ୍ରୋଚ ଅଛି, ତୁମେ କେମିତି କରୁଛ? ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ଏମିତି କରିବ, ଏକ୍ସାମରେ ଆନ୍ସର ଗୁଦଗାଦ ସଲ୍ଭ ହବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, 30% ଆମ ନମ୍ବର ହେଲା ଏତିକି, 23.7 ହଉଛି 30% ଅଫ୍ ଏ ନମ୍ବର। ଗୋଟେ ନମ୍ବର 30%, ମାନେ ନମ୍ବରଟା ସେତିକି କଣ, 60% କେତେ ଇଣ୍ଟୁ 60, 30 ଦୁଗୁଣେ 60, 23 ଦୁଗୁଣେ 46, 7 14, 47.5 ଯୋଉ 4, 47.4। କାଲକୁଲେସନ ଦେଖ, ସବୁ ଆସିଲା ବୋଲି ବୁଝିଲ କି? ନଙ୍ଗା ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ନଙ୍ଗା ନର୍ମାଲି ଟିକେ ଟିକେ ହଉଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ହଉ, ହେଲେ ତ ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ଲାଗିବ ନା। The initial rent of a house was 7,000, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ବଢିକି 7,700 ହେଇଗଲା। ହେଲେ କେତିକି ବଢିଛି? ନା 700 ବଢିଛି। କେତେରୁ? ନା 7,000, 7,000 ଇଣ୍ଟୁ 100, ତିନିଟା ଶୂନକୁ ତିନିଟା ଶୂନ କଟିଗଲା, 7କୁ 7 କଟିଗଲା, 10% ହେଲା ଆନ୍ସର। ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ବେସିକରେ କହିଥିଲି ପରସେଣ୍ଟେଜ କନଭର୍ଜନ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। 2/80 କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? କଣ କରିବା? 100 ଗୁଣିବା, ତାମାନେ 208 ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେତେ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା 1/4 ହବ, କାଟିଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 25 ହେଇଯିବ, 25%। ବୁଝିପାରିଲ? ଧାରଣା କନସେପ୍ଟ ଜିନ୍ଦାବାଦ ନା କଣ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦି ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ 15% ଅଫ 100? 15। ଆରେ 100ର 15% କେତେ ହବ? 15 ନୁହେଁ କି? ଆଉ ଏଇଟା କଣ ଏତ ପାଟିରେ କରିବ। ଦେଖ, ଅନିତା needs to score 40% to pass an exam. He scored 185 marks, which is 15 mark less than the passing. ଦେଖରେ ଭାଇ, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଇ ଡିଟୋ କୋଶ୍ଚିନ୍, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢେଇଥିଲି, କଣ କନସେପ୍ଟରେ ପଢେଇଛି।
प्रथम ना द्वितीय क्लास में पढ़ाई परसेंटेज से क्वेश्चन देखो ना आसी ताने 185 15 मिसले केते हेजिवो ना सर 100 तो 200 हेजिवो माने 200 होची 40% रे वैल्यू लाम पचला टोटल मार्क ऑफ द एग्जाम माने 100% रे वैल्यू केते दुईटा सुन काटी गोटे शून्य काटला 4 5 20 500 देखो ना क्वेश्चन देखो हला चाहो देखो एटा कोन कॉस्ट ये तुमरो इयर पके दिजो देखो तो बोल तुमरो प्रॉफिट एंड लॉस रु आसी रुथे देखिरो the trade man marks his goods at 20% above the CP and gives a discount of 10% for cash payments. What profit percentage does he make? देखो এটা 8% হব সিধা কথা বড় কথা নাই ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇବି କୋଉଥିରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ରେ ବି ପଢ଼େଇବି ଏଥିରେ ବି କହିଦେଉଛି ଜଣେ ଟ୍ରେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମାର୍କ କଲା ହେଇଛି ଗୁଡ୍ 20% ଆଭవ్ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ତାମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସିପିଟା ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ କଲା କେତେ 20% ଅଧିକ ମାନେ 120 ଆଉ ଗୋଟେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଗଲା 10% କ୍ୟାସ୍ ପେମେଣ୍ଟ 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଗଲା ତାମାନେ ଏଇ 120 ଯଦି ଡିସକାଉଣ୍ଟ 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମାନେ କେତେ ନା 12 ଫେରିଦବା ଯଦି 12 ଫେରିଦବା କେତେ ହେଇଯିବ 108 ହେଇଯିବ ओके তাহলে হোয়াট প্রফিট পরসেন্ট ডজ হি মেক কেতে প্রফিট পাইছি না স্যার 8 পাইছি প্রফিট 8 বাই 100 ইনটু 100 সমানে 8% বুঝিলা না কস্ট প্রাইস ଥିଲା 100 ଟଙ୍କା ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା 20% ଅଧିକ ତାମାନେ 120 ଟଙ୍କା ତେଣୁ ଏଇ 120 ଟଙ୍କା ଉପରେ ତାକୁ ସେ ପୁଣି 10% କ'ଣ କରିଛି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଛି ତାମାନେ 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ କେତେ ନା 12 ହବ 120 ରେ 12 ଗଲେ 108 ହେଲା ତେଣୁ 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା 108 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଓକେ ତାହେଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଲାଭ ହେଲା 8% ହେଲା ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଁ ପଢ଼େଇବି ତୁମକୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଆଉ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ଆଉ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଯୋଉ ରହିଛି ସେଇ ଚାପ୍ଟରରେ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି ତେଣୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝ ଭଲ ଭାବେ ତା ଦେଖ ଏ ଡିଲର ମାର୍କସ୍ ଏ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଫ୍ 20% ବାଇ ସେଲିଂ ଆନ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ରେ ପଢ଼ିବା ଏଇଟା ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଦେଖ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ ଥିଲା 600 କଏନ୍ 25 पैसा डिनोमिनेशन and 1200 कॉइन 50 पैसा डिनोमिनेशन 12% और 25 पैसा देखो लैंग्वेज हार्ड भी देखिए किसी कथा नहीं देखो 12% और 25 पैसा देखो गोटे बैग रे 600 कॉइन थिला ना 25 पैसा कॉइन देखो लिखि ठीक 25 पैसा कॉइन केते थिला 25 पैसा तो 600 कॉइन थिला आउ 50 पैसार 1200 कॉइन थिला जे 12% हम 25 पैसा कॉइन आर इथु 12% आ इथु 24% कहला रिमूव कराएगा जदि रिमूव हो गला यदि 12% रिमूव होइछि अछि केते परसेंट ना 88% अछि तामाने एठी जदि 24% रिमूव करा होइछि अछि केते परसेंट ना 76% अछि नै 600 से 88% 1200 ର 76% बाहर कला पर जेति हबो मोर नोट ନାଇଁ ଏଇଟା ପଚାରୁଛି ରିମୁଭଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ବ୍ୟାଗ୍ ଇଜ୍ ନିୟରଲି କେତିକି ରିମୁଭ୍ ହେଇଛି ତମେ ଏଇଟା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇ 600 ର 12% 1200 ର 24% ବାହାର କର ଯେତିକି ବାହାରିବ ସେଟା ହବ ଆମର ସେତିକି କହିନା ରିମୁଭ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲ ନା କାହିଁ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲେ କୁହ ଓକେ ତାପରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କଏନ ରିମୁଭ୍ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାଗରୁ ବୋଲି ସେଟା ପଚାରିଛି ବୁଝିପାରିଲ ତେଣୁ ଏଇଟା ଟିକେ ନାକୁ ହାଇ ଲେଭେଲ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆଉ କରିବାର ଟେକ୍ନିକ୍ ବି ଅଛି ତାକୁ ଦି ପ୍ରକାର କରିପାରିବା ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ହେଲା
ଦେଖ ପୁରା ଲମ୍ବେଇକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧରିଲେ ତାହେଲେ ଏଇ 600 ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ 12% ବାହାର କରିବା କେତେ ହବ? 1272। ତାମାନେ 25 ମାନେ ହେଇଯାଇଛି 12% ନାହିଁ, 12% କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଟୋଟାଲ କଏନ୍ କେତେ ବାହାରିବ? ଯଦି 25 ପଇସା କଏନ୍ରେ ମିଶେଇଦେବା କେତେ ହେଇଯିବ? ଗୁଣିଦେବା ଯଦି ଏ 600 କଏନ୍ଟା କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ? 25 ପଇସା ମାନେ କେତେ? 1/4। ତେଣୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲ ଦେଖୁଛୁ ଦ୍ୟାଟ୍ 1/4 ଯଦି ସର୍ଟ ଲେଖିବି 1300 ରୁପି ଟଙ୍କା, 1300 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ସରିଲା। ତାପରେ ଯୋଉ 1200 ଅଛି ସେଟା 50 ପଇସା 1/2 କେତେ ହେଇଯିବ? ଆମର 600। ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଲା? 750 ନା ବୁଝିଲନି? ଦେଖ 25 ପଇସାଟାକୁ ଆମେ 1/4 ଲେଖୁଛେ, ବୁଝିଲ? 25 ପଇସାଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା 1/4, 50 ପଇସାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା 1/2, ଏତିକି ମନେ ରଖ ହେଲା। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ହେଲା 750 ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଦେଇଛି ଯେ 12% ଅଫ୍ 25 ପଇସା କଏନ। ଦେଖ ଆକୁ ଦି ପ୍ରକାର କରିପାରିବା, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଠିକ କରିସାରିଲ। ତାପରେ 12% ଅଫ୍ 25 ପଇସା କଏନ, 25 ପଇସା କଏନ କେତେ? 150। ଏଇ 150 ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 150 ରୁ ଆର ସେଇଥିରୁ 12% କଢା ହେଇଗଲା, ତାମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ? 12% କାଢିଲେ 12 × 60, 6, 12 × 6, 18 ହେଇଗଲା। ଆର 24%, 24% କେତେ ହବ? 36 ହବ। କେତେ ହବ? 36 ହବ। ହେଲେ 6 ହେଲେ 6 × 4 = 24, 6 × 2 = 12, 14, 144 ହେଲା। ଯଦି 144 ହେଇଗଲା, ଏଠି 18 ହେଲା, ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଲା? ସାର୍ 18 ମିଶାଣ 144 ଆଉ ମିଶେଇ ଦେବେ ଡାଇରେକ୍ଟ। 8 × 4 = 12, 2 × 1, 4 × 5 = 6, 162 ହେଲା। 162 ହେଲା, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 162ଟା ଏଇ 750 ର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? ଇଣ୍ଟୁ 100। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଶୂନ କଟିଗଲେ 5 × 2 = 10, 15 × 5 = 75, 15 କାଟିଲେ 15 × 15, 15 × 15, 1 12, 15 ଶୂନକୁ ଶୂନ ଭାଇ 20, 15 ଅଷ୍ଟା ନାଇଁ 15 14 ଷାଠିଏ, ହଁ 15 ଅଷ୍ଟା ହବ। 10 × 2 = 20, 8 × 8 = 16, 21.6। ବୁଝିପାରିଲ? କିଛି ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ, କିନ୍ତୁ ହାର୍ଡ ଅଛି। ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲେବଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନୂଆ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। ବଢିଆ ଲେବୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝେଇଲି, ଆରାମସେ କରିପାରିବ। କିଛି ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ, କେବଳ ତୁମର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନାହଁ ତାହେଲେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିବି ତୁମେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଆକୁ ତାପରେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ମତେ ଖାଲି କୁହ। ଆକୁ ଏଇଟା ତୁମେ ନିଜେ କରିବ ହେଲା, ଏଇଟା ତୁମେ ନିଜେ କରିବ। କହିଦେବି ଦେଖ, a report consists କଲା 20 sheet each of 55 line and each line consists 65 character. This report is reduced into sheets each of 65 lines such that each line consists of 70 characters. The percentage reduction in number of sheets in closest to କେତେ ହବ ମତେ କୁହ? କେତେ ହବ ମତେ ଖାଲି କୁହ। ତେଣୁ ଏଟା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ କରିବ ହେଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, ଏଟା ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ ଦଉଛି। 30% ହବ ଏହାର ଆନ୍ସର, ବୁଝିପାରିଲ? ତୁମେ ୟାକୁ କର, ଯଦି ନ କରିପାରିବ ମୋ ଭାଇ ଅଛି, ମୁଁ ଅଛି, ବୁଝେଇଦେବି ଆରାମସେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? କିଛି ଅସୁବିଧା? ଓକେ। If the length of a rectangle decreased by 60%, width increase ହେଲା 30%, what will be the percentage change in the area of the rectangle? ଆଗକୁ ଦିଟା ମେଥଡ କରିପାରିବ, ଆଇଦର ରେସିଓରେ କରିପାରିବ, ଆଇଦର ତମେ ସକ୍ସେସିଭରେ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ କେମିତି କରିବା? ଆମେ ରେସିଓରେ ବନାନ କରିବା। 60% ମାନେ 2/3, ନାଇଁ 20 3 60, 3/5। 5 ରୁ 3 କମିଗଲେ 2 ହେଇଗଲା ଲେନ୍ଥଟା।
तापर विड्थटा 30% बढ़ीगला ताମାନେ 10 रु 3 बढ़ी जाइए 2 5 10 5 15 रु 3 ହେଇଗଲା କେତେ କମିଛି 12 କମିଛି ତେଣୁ 12 ବାଇ 15 ଇଣ୍ଟୁ 100 3 ଚौକୁ 12 3 5 15 20 5 100 20 ଚौକୁ 25 ସବୁ ହେଇଗଲା ଦେଖ दिला जे गोटे रेक्टांगुलर डिस्ट्रिक्ट 60% 60% माने केते साइड लिखि 60% माने 20 3 60 20 5 100 3 बाई 5 कमी गला ना माइनस तापर 30% बढ़ी 3 बाई 10 प्लस तापर लेंथ विड्थ लिखिदेली 5 थिला 3 कमी गला माने 2 होला 10 थिला 3 बढ़ी जाइछ 13 हो जाइछ 2 5 10 5 5 25 ହେଲା 5 5 25 13 କେତେ କମିଛି 12 କମିଛି ବୁଝିହେଲା 12 बाई 25 इंटू 100 25 चौकु 100 12 चौकु 48 48% आंसर 48% कमिଛି ଲେଖିବା ଆଉ ଇନକ୍ରିଜ ଲେଖିଦେବନି ବଢିଯିବ ସେଟା କଣ ହେଇଛି କମିଛି ଓକେ ସକ୍ସେସିଭରେ ଗଲେ କଣ ହବ -60 ପ୍ଲସ୍ 30 ମାଇନସ୍ 36 18 ରେ ଦୁଇଟା ଶୂନ ବାଇ 100 କ୍ୟାନସଲ 30 ହେଲେ -30 ମାଇନସ୍ 18 ତାହେଲେ -48 -48 ବାହାରିଲା ମାନେ -48 ଯଦି ମାଇନସ୍ ବାହାରିଲା ସେଇଟା ଡିକ୍ରିଜ ହବ ବୁଝିହେଲ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଥିଲେ ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସିଭ ମେଥଡ଼ କହିଲି ଆଉ ବେସିକ ମେଥଡ଼ ଯୋଉ ରେସିଓ ମେଥଡ଼ ବି କହିଲି ତୁମେ ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ରେ ଚାହିଁବ ସେଇ ମେଥଡ଼ କରିପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ ତାର କିଛି ସମସ୍ୟା 2 numbers are respectively 20% and 50% more than the third number okay A B C तीन नंबर अच्छी थर्ड नंबर अपेक्षा 20% आ 50% मोर दान थर्ड नंबर तामाने इटा 120 हम ये हम 150 व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट नंबर ऑफ सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर केते परसेंट ए क्वेश्चन टा मु बुझाई तुमको बुझाई ना नहीं मत ए टाइप रो ये सर बुझाई 5 3 15 20 गला 3 काटले 3 चौक 12 4 गुणे 8 80% फटाफट फटाफट तापते टिके नाकू एटा भलो क्वेश्चन आसला बुझिला आकू होमवर्क लेख मु आकू तुमको बुझेबी कोथरे तुमको मु मिक्सचर एलिगेशन से बुझेबी ओके भलो क्वेश्चन निजे ट्राई करो जब न कर पाउछ मु बुझेबी किछ था बढ़िया क्वेश्चन तापर हम देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट of a company increases by 10% and the turnover increases by 10%. Okay. What is the change in quantity sold? The price of a product of a company increases by 10%. Price जब 10% बढ़िगला turnover मध्य 10% बढ़िगला क्वांटिटी केते बढ़िबो टर्नओवर टा केते बाहरिबो सर टर्नओवर टा टोटल हमर बाहरिबो प्राइस इनटू क्वांटिटी ओके the price into quantity बाहरिबो ताहले लेट सपोज मनकर टर्नओवर 100 थिला ओके किबा एमति मन रखि परिबो देखो चेंज नो चेंज हबला कहीं देखो मनकर 10% बढ़ी जदि 10% बढ़ियो प्राइस टा अनि जदि 110 हे गला ताहले टर्नओवर भी 110 हे जो ताहले क्वांटिटी को हबो रिमेन्स सेम कांस्टेंट हे गला अरे ये सेम होइला नहीं कि 1:1 रहले ये भी सेम हो बुझेलो तो एटा हमरा कहबो नोट जाओ बेसी आता तो 28 नंबर कर भलो क्वेश्चन बढ़िया लेवल क्वेश्चन चला जेल वाटर रे किना क्वेश्चन आसी देखो अब कौन कहबो जेल वाटर क्वेश्चन करि परिबो ना पारिबोनी को मते खाली आशार इनकम थिला 12000 टका पर मंथ से 20% टैक्स देला मंथली इनकम अबव 2000 and she spent 30% of the remaining income. How much does she have been
ତାହେଲେ ତାର ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ହେଲା 12,000 ଟଙ୍କା। ସେ ପେ କରେ 20% ଟ୍ୟାକ୍ସ। 20% ଯଦି ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କରୁଛି ତାମାନେ ମାନେ ତା ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ଆଭବ ରୁପିଜ୍ 10,000 ଯୋଉ 2,000 2,000 ରୁ ଅଧିକ ଯଦି ଇନକମ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ କଣ କହୁଛି ଇନକମ୍ ଆଶାର ଇନକମ୍ ହେଲା 12,000। ସିଏ 20% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦବ ଯଦି ସେ ମାସକୁ 2,000 ରୁ ଅଧିକ ଇନକମ୍ କରୁଛି। ତାମାନେ ଯଦି 2,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକମ୍ કરે ତାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ସେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରେ 30% ଅଫ୍ ଦି ରିମେନିଂ ଇନକମ୍। ତାର ରିମେନିଂ ଇନକମ୍ର ସେ 30% ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଏ। ହାଉ ମଚ୍ ଡଜ୍ ହି ସେଭ୍ ଆନୁଆଲି? ସେ କେତେ ଆନୁଆଲି ସେଭ୍ କରେ ଦେଖ। ତାମାନେ ସେ କେତିକି ଆନୁଆଲି ସେଭ୍ କରେ ନାଇଁ। ଆନୁଆଲି ହେଲେ ଦେଖ ନର୍ମାଲି ତୁମକୁ କହୁଛି ଦେଖ 12,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। 12,000 ରୁ ଯଦି ସେ 2,000 ଟଙ୍କା କାଟିଦେବା କେତେ ହେଇଯିବ 10,000। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 10,000 ଉପରେ ସେ କଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦବ। 10,000 ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦବ। ଓକେ। ତାମାନେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ 12,000 ରୁ 2,000 ଫେଡ଼ିଦବା ଆମର ଯୋଉ 10,000 ବଳିଲା ଏଇଟା କଣ ଟैक्सेबल इनकम बा टैक्स दब टैक्स 20% पे करुच्ची 20% पे कर 10,000 उपर देख 10,000 उपर जब आम 20% बाहर करवा अच्छा 2,000 परसेंट को 2 कैनसल 100 को 2,000 एति टैक्स तार लगे टैक्सेबल टैक्सेबल पैसा 10,000 टाइम टैक्स लगे 2,000 टका बुझिपाल ताने तार जो रिमेनिंग इनकमटा के रिमेनिंग इनकमटा हो 12 ରୁ 2 गले से 10,000 हो किसी कथा नहीं जो 10,000 रहा सी देती आमको से स्पेंड करे 30% रिमेनिंग इनकम तेणु ये रिमेनिंग इनकम 30% जो 10,000 ना बुझिल देख ताको 2,000 टका पर्यंत तो कौन टैक्स देवाक पड़ोनी आउ टैक्स दे दौर 10,000 टका 10,000 टका पर टैक्स के दब अच्छा 2,000 दब तमें 10,000 2,000 गले 8,000 रहा प्लस जो 2,000 थिला जो टैक्स देवाक पड़ूला से दुटा मिसिक तार के ना 10,000 इनकम ना बुझल तार 30% हेले 7,000 7 हेले 12,000 84,000 ଟିକେ ନା ଭଲ ବୁଝାଇ ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ମୁଁ କହୁଛି ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ କମିଶନ ପଠେଇନଥିଲି ତୁମକୁ କମିଶନ କହୁଥିଲେ ଆସୁନଥିଲା ବୋଲି ଦେଖ ଏବେ ଆସିଛି ହେଲା କମିଶନ ଟାଇପ ର ହେଲା ସେଇ ଟାଇପ ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଟା ଦେଖ ଜଣେ ଇନକମ କରେ 12,000 ଟଙ୍କା ତାର ଇନକମଟା ନା ଇନକମ ନା ମନ୍ଥଲି 12,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ କରେ ଯଦି 2,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ସେ ଇନକମ କରିବ ଏତିକି ତାକୁ नो टैक्स କିଛି ଟैक्स ଦେବାକୁ ପଡିବନି କିନ୍ତୁ ଯଦି 2,000 ପ୍ଲସ୍ ଇନକମ କରିବ ତାକୁ ଟैक्स ଦେବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିପାରିଲ ଲଗେଇ ଦେଇ ରୁହ ଚାର୍ଜରଟା ବୁଝିଲ ରେ 12,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ करे सी तार मंथली इनकम किंतु 2,000 टंकार ताको कौन टैक्स देवाक पड़ो 2,000 टंका पर्यंत जब इनकम करुच्ची कौन टैक्स देवाक पड़ोनी जब 2,000 रु अधिक इनकम करुच्ची टैक्स देवाक पड़ो 12,000 इनकम कर 12,000 2,000 काटी दियो 12,000 रु आम 2,000 काटिदेवा 12,000 रु आम 2,000 फेड़ा केते हम 10,000 हम एति कौन टैक्स दबाक पड़ो एथेर टैक्स ताको पड़ो 10,000 टका टैक्स पड़ो और 10,000 टकर जो टैक्स पड़ो केते परसेंट टैक्स पड़ो ना 20% टैक्स पड़ो तेणु ये 10,000 ये 10,000 20% केते अच्छा 2,000 तेणु एति टैक्स पड़ला केते टका ऊपर ना 10,000 टका ऊपर 10,000 टका जो 2,000 टका टैक्स पड़ला 10,000 टका बढ़ला रिमेनिंग केते रहिला रिमेनिंग है 8,000 टका आउ ये 2,000 टका नो टैक्स वाला अच्छी आउ 2,000 मिस टोटाल केते ना सर 10,000 10,000 पाखे रिमेनिंग रहा तेणु ये 10,000 30% केते हम से स्पेंड कर दौर खर्च कर दौर जब 30% खर्च कर स्पेंड कला जदि 30% अच्छी के पाखे 70% ताने 10,000 70% है 7,000
এটা হচ্ছে মাসକୁ তাহলে ବର୍ଷକୁ କେତେ ହବ ନା ସାର୍ 12 ଗୁଣିଦେବା 12 ସତା 84,000 ଏତେ କିଛି ଲେଖିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲେଖିଲି ଏଇଟା ତୁମେ ପାଠରେ କରିପାରିବ ଏଇ ଗଣିତ ବୁଝିପାରିଲ ଏଥିରେ କିଛି ଏତେ ଲେଖିବାର ଯାତ୍ରା ନାହିଁ ଏତେ ଲେଖିବ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ଏତେ ଲେଖିବ ନାହିଁ ସିମ୍ପଲ କଥା ଏତେ ଲେଖିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଆକୁ ଲିଭଉଛି ହେଲା ଦେଖ ମୁଁ ସିମ୍ପଲ କହିଲି ଗୋଟେ ଧାଡିରେ ଆନ୍ସର ହବ ଏଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି 20% ଟାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି 2,000 ଟଙ୍କା ଉପରେ ମାନେ 12,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଅଛି 12,000 ତୁ ଯଦି ଆମେ 2,000 ଫେଡ଼ିଦେବା 10,000 ହେଇଗଲା 10,000 20% ମାନେ 2,000 ଟଙ୍କା ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦବ ତାମାନେ ରହିଲା 8,000 ଆଉ ଇଏ ରିମେନିଂ 2,000 ଟଙ୍କା ନୋ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ହେଲା 10,000 ସେହି 10,000 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଅଛି ତାହେଲେ ରିମେନିଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିମେନିଂ ବାହାରିବ ଓକେ এই 10,000 ଟଙ୍କାର 30% ଯଦି ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ 70% ବାହାର କରିବା ବୁଝିହେଲା କେତେ ହବ 7,000 ହବ ଯଦି 7,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ବର୍ଷକୁ କେତେ ହବ ସେଟା 12 ଗୁଣିଦେବା ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଥରେ ବୁଝଉଛି 10,000 ଟଙ୍କା ଆମର ରିମେନିଂ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଯଦି 30% ସିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛି ତା ରିମେନିଂ ତା ପାଖରେ ରହେ ଯୋଉ ସେ କେତେ ସେଭିଂ କରୁଛି 70% ସେଭିଂ କରିବ ତାପରେ 10,000 70% ହେଇଯାଉଛି 7,000 ତେଣୁ 7,000 ଇଣ୍ଟୁ 12 ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 84,000 ହେଇଗଲା 84,000 ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ମନେ ହେଲା ନା କାହାର କିଛି ସମସ୍ୟା କୁହ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ ଲେବୁ ଆକୁ ତୁମେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କର ମୁହାଁ ବଢିଆ ଲେବୁଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆକୁ ବି ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କର ଓକେ ନ କରିପାରିଲେ ମୁଁ କରିବି ହେଲା ଆକୁ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କର ହାଇ ଲେବୁଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ହେଲା ଦେଖ ଏ ଟିଭି ପରଚେଜ କରାଗଲା 5,000 ଟଙ୍କାରେ 4,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକାଗଲା ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ फाइंड लॉस्ट परसेंटेज होमवर्क निजे कर ये टाइप गोटे क्वेश्चन बुझेइली तुमको सीजीएल आसला सीजीएल क्वेश्चन बुझेइली देख आमर जेल वाटर रे आसी तेणु क्वेश्चन लेवल भाई भल आस सीधा कथा है मुझे तुम सीजीएल क्वेश्चन गोटे बुझेइली जोटा कि आंसर 0.003 होता ना के मन मन ठीक हाँ ये तो 12.5% 12.5% के कहला 51 बाई के होता ଆରେ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ପଢେଇଥିଲି ସେଇ ଭଳିଆ ଏଇଟା ହବ ଦେଖ ମୁଁ କରୁଛି ନହେଲେ କରିଦଉଛି ଦେଖ ନ ବୁଝିପାରୁଛ ଦେଖ 0.80% ପରସେଣ୍ଟ ମାନେ ପରସେଣ୍ଟ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଗଲେ ତଳେ 100 ଆଡ୍ କରିବା এই ପଏଣ୍ଟଟା ଉଠେଇଦେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ 100 ଲାଗିଯିବ କେତେ ହେଉଛି 8,000 34 ନମ୍ବର ନିଜେ କର ହୋମୱାର୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନିଜେ କର ଆପଣ ଆକୁ ନିଜେ କର ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଟା ବି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଜେ କର ଆକୁ ମୁଁ କହିବି 37 ନମ୍ବରଟା ନୂଆ ଟାଇପ୍ ଏଟା ଦେଖ A man does not want to change his expenditure তাহলে expenditure সেম রহিলা expenditure যদি সেম থিব প্রাইস ର উল্টাটা কোন কনজম্পশন ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ସୁଗାର ଇନକ୍ରିଜ ବାଇ 60% ପ୍ରାଇସଟା ଯଦି 60% ବଢିଗଲା 60% ମାନେ କେତେ ନା ସାର୍ 3/5 ତେଣୁ 5 ରୁ ଯଦି 3 ହେଇଗଲା କନଜମ୍ପସନଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା 3 ରୁ 5 ହେଇଯିବ ବଢିଛି କେତେ 2 ବଢିଛି କେତେରୁ ନା 3 ରୁ 2/3 2/3 ଇଣ୍ଟୁ 100 200/3 ମାନେ କେତେ 200 1/3 ମାନେ କେତେ 33 ଗୁଣ 1/3 ହବ 60% 20 30 60 50 100 ବଢିଛି ନା କଣ ଦେଇଛି ଏଟା 60% ମାନେ କେତେ 3/5 5 ଥିଲା 3 ବଢିଛି ତାମାନେ 8 ହେଲା ତେଣୁ ଏଟା 8 ରୁ 5 ହେଇଯିବ କେତେ କମିଲା କନଜମ୍ପସନଟା ନା 3 କମିଲା 3/8 1/8 ହଉଛି କେତେ 12 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/2 3/8 କେତେ ହେଇଯିବ ନା ସାର୍ 37.5% ହବ ଏଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ବୋଲି ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ଏଠି ବି ଆସିଛି ଦେଖିପାରିଲ ତୁମେ ଆଗକୁ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କର ହାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରେସିଓ ପ୍ରପୋର୍ସନ ନେଇ ବୁଝେଇବି ଆଗକୁ ନ କରିପାରିଲେ ମତେ କହିବ ହେଲା ଆଗକୁ କର ଆଇଟା ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ
ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁ ବେସିକ ଉପରେ ହବ ଯୋଉଟା କହୁଛି ତୁମକୁ ହୋମୱାର୍କ ଦଉଛି ଏହା କେବଳ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହାର୍ଡ ଦେଇଛି ନହେଲେ ବେସିକ ମେଥଡ ହବ ସଲ୍ୟୁସନ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହବ କିନ୍ତୁ ତମେ କରିପାରିବ ହେଲା ତୁମେ ଆରାମସେ କରିପାରିବ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଯଦି ନ କରିପାରୁଛ କୁହ ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ କଣ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝେଇବି ନା କଣ ଅଧା ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ଦେବି ଅଧା ପଢେଇବି ନା a reduction of 25% in the price of eggs enables a man to buy 4 dozen eggs for 96 rupees what is the price देखो प्राइस रे 25% कमी जाइए 25% ना केते 1/4 4 तने प्राइस टा 4 थिला 3 हेगला कंजम्पशन केते ना 3 रु 4 हेजो तले 3 रु 4 केते अधिक ना 1 अधिक तने ए 1 यूनिट रो वैल्यू देछि हमको कोन देखो जदि 4 डजन होची 96 गोटे डजन केते हेजिवो 96/4 दुने 8 दुने 8 हेले तो 24 जदि 24 हेला और यदि प्राइस पर डजन तो भला 24 तो बोला व्हाट इज द प्राइस पर डजन 24 ता 1 यूनिट वैल्यू 24 ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ 4 ଡଜନକୁ 24 ଟଙ୍କା a man buy 4 dozens eggs 96 ଯଦି କରିବା 96 96/4 24 ହେଲା ଯଦି 24 ହେଲା what is the price per dozen ଡଜନ କେତେ କିଛି ଭୁଲ ହେଲା ନା ଠିକ ପ୍ରୋସିଜର ଭୁଲ ଅଛି ଆମର ଦେଖ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରହିଲ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହବ ହେଲେ 4 ଥିଲା 3 ହେଇଗଲା ତାର 5 3 4 ହେଇଗଲା ମୁଁ ଦେଇଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ ଏନର୍ଜି ମାନ ଟୁ ବାଇ 4 ଡଜନ୍ସ ଏକ୍ସ ଫର 1 ୟୁନିଟ୍ ଭ୍ୟାଲୁ 4 ଡଜନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ କରିପାରିବା ଏମିତି 24 4 କଲେ ଯାହା ଦେଖିବା ଗୋଟେ ମୁଁ କରୁଛୁ କେନ ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଆମେ କରିବା ମନେକର କେମିତି କରିବୁ ମନେକର ମୁଁ କହିବି ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଇଯିବ କମିଶନଟା ମାତ୍ର 48 40 ହେଲେ 40 2 ନା 2 ହେଲେ ଗୋଟେ 2 ହବ ଦେଖ ଏଟା ମୁଁ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟରେ କରିହବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁଠୁ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ବୁଝାଉଛି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ତ ଟାଇମ୍ ନେଲି ଦେଖ ମୁଁ କଣ କହିଲି ସେ ଦେଇଛି ଯେ 25% କମିଗଲା ପ୍ରାଇସ୍ ତେଣୁ 4 ରୁ 3 ହେଇଗଲା କନଜମ୍ପସନ ଉଲ୍ଟି ଯିବ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କିଛି ଦେଇନି ମାନେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ସେମ୍ ରହିବ 3 ରୁ 4 ହେଲା 3 ରୁ 4 ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି 1 ତେଣୁ 1 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା ସାର୍ 4 ଡଜନ ଏଗ୍ ଦେଇଛି ତେଣୁ କନଜମ୍ପସନଟା ହେଉଛି 4 ଡଜନ ମାନେ କେତେଟା 4 ଗୁଣନ 12 ସମାନେ 48ଟା ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 96 ଟଙ୍କାରେ ସେ 48ଟା କିଣୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟାକରେ କେତେ ଟଙ୍କା କରିବ 22 पर डजन ଠିକ ଅଛି କେତେ ହେଲା 2 ହେଲା ଯଦି 1 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ 2 ହେଲା ମୁଁ ପ୍ରାଇସ୍ ପଚାରିଛି 4 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଛି 8 8 ହେଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ 8 ତ ହବା କଥା ନା ହେଲେ ଟିକେ ନା ଭୁଲ ହେଲା କୋଉଠି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଗୋଟାକୁ 2 ଟଙ୍କା ବାଦ 24 ଟଙ୍କା 24 ସବୁ 96 ଟଙ୍କା ହବା କଥା ଆଇବ କିଛି ଭୁଲ ହେଲା ତ ଟିକେ ନା ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଦେଖ a reduction of 25% in the price of egg enables a man to buy 4 ଡଜନ egg କିଣିଲା 96 ଟଙ୍କାରେ 4 ଟଙ୍କା 6 ଟା କିଣୁଛି 24 ସବୁ ତ 96 ହଉଛି ନା 24 ସବୁ 96 ହେଲା 1 ୟୁନିଟ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି 24 1 ୟୁନିଟ୍ ଭ୍ୟାଲୁ 24 ତା ମାନେ what is the price for ଡଜନ 24 ତ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି
ଟା ଗୋଟା କେତେ ଟଙ୍କା ବାହାରିବ ଲାଗୁଛି ଅପସନ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ବୋଧେ ବୁଝିଲ ଅପସନ କଣ ଭୁଲ ଅଛି ବୋଧେ ଠିକ କନସେପ୍ଟ ଆମେ କରୁଛେ ନା ହଉନି ବୁଝିହେଲା ହଁ ଠିକ ଅଛି ହଉ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା ତାକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା ହେଲା କାଟି ଦଉଛି ତାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତୁମେ ଆକୁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କର ହେଲା ଆକୁ ଟ୍ରାଏ କର ହୋମୱାର୍କ କର ତାପରେ ଏଇଟା ବି ତୁମେ ହୋମୱାର୍କ କର ତାକୁ ହୋମୱାର୍କ ଆଗୁ ହୋମୱାର୍କ କର ଆଗୁ ହୋମୱାର୍କ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ତ କଣ ଏଇଟା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୋମୱାର୍କ ଏଇଟା তোমার সিম্পলিফিকেশন क्वेश्चन ତା ସହିତ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆଡ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ନେଇଛି ହେଲା ଆକୁ ବି ହୋମୱାର୍କ କର ଆକୁ ହୋମୱାର୍କ କର ଆକୁ ହୋମୱାର୍କ କର ଯେତେ ତୁମେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ସେତେ ତୁମର ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ିବ ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନ କଲେ କିଛି ହବନି ଯଦି ନ କରିପାରିଲ ମତେ କमेंट बॉक्स ରେ କमेंट କରିକି ପଚାରିବ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଦେଖିବ 100% ତୁମେ ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାର କରିପାରିବ ଯଦି ସଲ୍ୟୁସନ ତୁମର ନ ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ସେଇ କନସେପ୍ଟକୁ ବାରମ୍ବାର ରିଭାଇଜ କର ତାପରେ ଯାଇକି ତୁମର ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାରିବ ମନେ ହେଲା ନା ଆଗରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ନୋଟ ଆକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି ଆଉ पीडीएफ को मध्य टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जो सीट रहला और जो पिलाने बैच नहीं पढ़ा चाहते से बैच नहीं पढ़ी पारे ओके ना फ्री बैच पढ़ा पूरा कंप्लीट सिलेबस मुझे पढ़ाई तेणु जमीक मुझे तुमको जे मु तुमको कनसेप्ट कंप्लीट पढ़ाई किंतु जो 100 क्वेश्चन मुझे नेबी 100 क्वेश्चन जब मुझे सब जगह भल बुझा चेष्टा करी 4टा क्लास रखी 5टा क्लास 4-5 घंटा क्लास बुझेगा एमती कौन एमती आम सिलेबस आ सर से अल्प पढ़ेबी माने 100 क्वेश्चन नु मु से 40% कि 60% 40 ରୁ 60% क्वेश्चन भितर 50% मु तुमको बुझेदेवी और रिमेनिंग तुमको प्रैक्टिस करियो दे देबी जहाँ तुम प्रैक्टिस कर पारिबो आ क्वेश्चन गुड़ाक किसी हाई लेवल क्वेश्चन अच्छी किसी नॉर्मल क्वेश्चन अच्छी किसी इजी क्वेश्चन अच्छी आउ सब जगह बेसिक अप्रोच द्वारा ही तुम कर जी मुझे जो अप्रोच गुड़ाक मुझे शिखी बेसिक स्मार्ट सब यूज करके सल्यूशन बाहर कर निजे ट्राए कर आज तुम निजे ट्राए करके सल्यूशन बाहर कर पार ना मो पर खाली डिपेंड हम ताल तुम एग्जाम पार ना निजे सल्व करा पड़ो से तो कहुए पीवाईक्यू निजे सल्व कर कनसेप्ट मुझे पढ़ेदेवी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराइदेवी किंतु सब जगह मुझे प्रैक्टिस कराइबी अल्प कराइबी आ अल्प तुम प्रैक्टिस कर तुम तुम स्ट्रंग कि हम कनसेप्ट बुझ ना तेणु जी कहली से पढ़ापढ़ी कर समस्ते भलरे टेलीग्राम चैनल में अपलोड करदेवी है तुम्हें डाउन करदेव डाउन करके आराम से सीट रू पढ़ी पार ओके जदि किसी तुम डाउट रोचे समस्या अच्छी मत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पचारि पार क्लास केमी लगे बुझीपार कि बुझीपारे कि कौन असुविधा अच्छी ना मु पाठ पढ़ा स्पीड हो जाऊँगी कि कौन जहाँ भी तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिखिपार आउ ये वीडियो को तुम सांग मत सेयार करदेव आउ लाइक तो निश्चित कर क्लास भल लगी ओके आउ कि कहना ना क्लास नोट जाओ टेलीग्राम चैनल को डाउन कर से जॉइन हुआ टेलीग्राम चैनल रे जाकि ये जो क्वेश्चन गुड़ा अच्छी तार पीडीएफ को डाउन करके प्रैक्टिस कर गोटे रिक्वेस्ट ये जो पीडीएफ को तुम सांग सेयार कर ओके रोची धन्यवाद।